गुड मॉर्निंग मुझे स्वागत कर शुभ सकाल आज मु सकाल सकाल भिडियो बनाऊँगी आज गोटे नुआ शानदार वीडियो कर पूरा कच्चा तरीके जो नुआ वीडियो कर आज बुधवार आम आज माछ तरकारी जी देखिए माछ तरकारी कौन जोड़ा जोड़ी होची आज गोटे नुआ वीडियो कर जी देखा कौन कौन हो बाहर आम पाखे आइला पूरा कच्चा तरीके पूरा खुशी मेन्टेन बाहर आम पाखे आइला दादा बाहर अल्प दिन जाइला मिनिमम से 10-15 दिन आई 14 दिन खंड रहा बाहर पाखे आइला मो जन्म नहीं पाखे आइला पूरा गोटे शुणला पूरा खुशी लगुच आगे पूरा नुआ नुआ शानदार वीडियो बनवा डेली पोस्ट हम अजाम बाहर आज फिक्स कर फिक्स अजाम बाहर भी से आम दादा बाहर शेष पर अजाम बाहर हम टोटाल पूरा भिडियो पूरा मस्त बनवा जी जी सेपटे अजाम बाहर हम दादा बाहर मो जन्म तो दादा बाहर से से पूरा भिडियो भी मस्त बनवा आज तो बुधवार आम माछ जी देखिया राति भी चिकेन हम राति तो देखी हेनी अना देखिया आगु आज मु नाना घर जी पूरा मजा करी भिडियो तो ये बन हेनी नाना घर जी जी मजा आसी मो माँ आम सब जीव नाना घर को साबित्री रहा साबित्री बाहर नहीं जीवु मो बो एने छाड़ मो बो एने छाड़ आसुची साबित्री ऊपर ना आम साबित्री बाहर नहीं जीवु मो माँ सेपटे जाइए मो माँ है गाधा जीवु मो बो जाए जाल जाल आणिक रोषे हम मोर जी देखिए माछ आज तरकारी हम आज बुधवार तो फ्रेंड जैसे जी देखिए आगे कौन तो फ्रेंड जो देखिए ताने पोटा केमी कौन घर कौन कभार दिखाई पूरा अंधार जी देखिए ताने पोटा कि दिखाई कि बस पड़िया शुई पड़िया तो फ्रेंड मो माँ जाइए सेपट को आइले मो नाना घर जीवु नाना घर गले मजा हम भिड़ करनी नाना घर जीव मु नाना घर को गले मजा मो नाना झुओ अच्छी मजा करूँ उठी बस पड़िए तो फ्रेंड बारीपटे आम माछ बछा सैले भजा हम तरकारी फर हम कौन जा बारीपटे देखिया जेजे हजे कि ना माँ कि ना आम बोर मोर घर अच्छे जा बारीपटे माछ भजा हम बापा सेपटे चिकेन काटुंदी तो मैं बापा गोटे चिकेन कटाकटी हो चिकेन नहीं राति के आम चिकेन हम जा बारीपटे देखिया माछ मोर भजा जी तो सुंदर देखिया तो फ्रेंड बहनी माछ जैसे करना कौन देखिया हाँ फ्रेंड चाह नहीं आज बुढ़ा चाह पिया बुढ़ा बही मुझे बहती निजा मो माछ ना खण टपी बाटे आस टपी आम ये बंधा ये बस पड़ा ता पाखे माछ आमर ये भजा होता टपी पाखे ये जो बछा होता ये बस पड़िया टपी टपी आइडिया पड़ गए हारी हुआ ना कड़े गली बनी हाथी क्या जीव बाहर हाथी का जीव बाहर कर दे डबी डबी पछ पड़े जा शुणुची
ଫ୍ୟାନ୍ ଆଉ ଖରା ଖରା ପୁରା ନେଟ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ ଅଛି ଜବର ଖରା। ଆଉ ଆମର ଫ୍ରିଜ୍ ଅଛି ଫ୍ରିଜ୍ରେ ପାଣି ନ ବସିଲେ କେହି ପିଇବେନି। ଆଉ ମୋ ବୋଉ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଆଉ ମାଛ ଅଛି କ'ଣ ନେବ ଯେ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ କରିବା। ଆଉ ଟପି ତ ଆମର ଏଇଠି ଶୋଇଛି ଆମ ଜେଜେ ଏଠି ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ବୋଉ ଜେଜେ ଘର ଅଛୁ। ଆଉ ମୋ ଜେଜେ ଯାଇନ୍ତି ହଡ଼ା ଫଡ଼ା ଭଡ଼ାରେ। ମୋ ମା ସେପଟେ ଯାଇଁଛି ମୋ ଦାଦା ଯାଇନ୍ତି ସିଆଡ଼କୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ରିସି ହେଇଥିଲା ମୋ ଦାଦା ତାଙ୍କ ଘରେ ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ସେପଟେ ଯାଇନ୍ତି ମୋ ମା ସେଇପଟ ସାଇକି ସେ ସାଇଆଡ଼କୁ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଁଛି। ମୋ ବୋଉ ଏଠି ଫ୍ରିଜ୍ରେ ପାଣି ଛୁଇଁକି ଆଇଲେ। ଆଉ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଇଛି ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲ ଯିବା। ସବୁବେଳେ ଆଉଛି ମହାପାଳ ବାଘ ଏମିତି ଡେଇବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯିବା ବାରିପଟକୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଉ ମୁଁ ଏଇପଟେ ସିଆଡ଼କୁ ଯାଇଥିଲି ମୋ ବିଲକୁ। ଗୋଟେ ସେଇଠି ଗୋଟେ ସାପ ବାହାରିଲା। ବାପା ପୁରା ଗର୍ଜନ କରିଥାଏ। ମୁଁ ଭାବିଲି ଗାଈ ପାଇ ଆମ ଛୁଆ କରିଦେଇଛି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ସାପ। ଆଉ ଆସନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ କ'ଣ ଆଉଛି ଆମ ବୋଉ କ'ଣ କରୁଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଆମର ଭାତ ବସିସାରିଲେ। ଆଉ ମାଛ ବସିବ ସେ ଗ୍ୟାସ୍ରେ। ଆଉ ମୋ ବୋଉ ଏଠି ଆଉଛି। ଆଉ ଏଇଠି ବସି ପଡ଼ିଆ। ଆମ ବୋଉ ଏଠି ଆସିସାରିଲେ। ଏଇଠି ହାଏ କହିଦେଲୁ ହାଏ କହିଦେଲୁ ହାଏ କହିଦେଲୁ ଜାଣ ଦଉନୁ ମୁଁ ଦେଖିନି ଛାଡ଼କୁ ଏଠି ଗରମ ଲାଗୁଛି ଘରେ ଚୁଲି ଅଛି ଭାଇ। ଆଉ ଯାଉଛି ଟପି ପାଖକୁ। ଆଉ ଟପି ଏଠି ଅନ୍ ହେଇଛି ଏଇଠି ଦେଖ ସେଇଠି ସେଇଠି ଅନ୍ ହେଇଛି ଆଡ଼କୁ। ଆଉ ଏଇଠି ବୋଉକୁ ଦେଖିଲା କିନ୍ତୁ ଉଠି ଆଇଲା ପାଖକୁ। ଆଉ ମୋ ବୋଉ ଏଇଠି ବସିଲେ। ଏଠି ବସି ପଡ଼ିଆ ଗୋଟିଏ ହାଏ କହିଦେଲୁ ହାଏ କହିଦେଲୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଚୁକୁଣ୍ଡିଆ ହସା ହାଏ କହିଦେଲୁ ହାଏ କ'ଣ କହିବୁ ନମସ୍କାର କର ନମସ୍କାର ମୁଣ୍ଡିଆ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ମୁଣ୍ଡିଆ ବା। କ'ଣ ସେ ଧାନ ବସଉଛି ହାଣ୍ଡି କଳା ପଡ଼ିଯିବ ବୋଲି ମାଟି ମାନେ ନା ମାଟି ନେସିକି ଧାନ ବସନ୍ତି। ହାଣ୍ଡି କଳା ପଡ଼ିଯାଉଛି ନୂଆ ହାଣ୍ଡି। କିଏ ଅଣ୍ଡା ନେବ କୁହ ମୁଁ କମେଣ୍ଟ କର। ଅଣ୍ଡା କିଏ ନେବ ମୁଁ ଦେବି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଉ ଆମର ଏଠି କୁକୁଡ଼ା ଅଛି। ଆଉ ଆମର ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ କିଏ ଅଣ୍ଡା ନେବ କମେଣ୍ଟରେ କୁହ ମୁଁ କମେଣ୍ଟରେ ତୁମକୁ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଦେବି। ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ କ'ଣ ଅଣ୍ଡା ଦେବି। ଆଉ ସିଏ କୋଉଠି କହିଦେବେ କମେଣ୍ଟ ଆମେ ନେବୁ ମୁଁ କିଣିଛି ତାଙ୍କ ଘର। ସେ କମେଣ୍ଟରେ ସେମିତି ଅଣ୍ଡା ଦିଅନ୍ତି ଅଣ୍ଡା ନେବେ କହିବେ ମୁଁ କମେଣ୍ଟରେ ସେମିତି ଅଣ୍ଡା ଦେଇଦେବି। ଫଟୋ ଉଠେଇକି ତାଙ୍କ ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଯିଏ କମେଣ୍ଟ କରିଥିବେ ସେ ତାଙ୍କ ଠିକଣା ସେଠି ନଥିବ। ଠିକଣା ମୁଁ କିଣି ଜାଣିବି। ତ ପ୍ରାୟ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଉ ଆମ କୁକୁଡ଼ା। ଆଉ ଏଠି ଗରମ ହେଉଛି ବଇଛି ଏଠି ଗୋଟେ ଗଞ୍ଜା। ଆଉ ସେପଟେ ମାଇକୁରା ଅଛନ୍ତି 3ଟା। ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଏଇଠି ଶୋଇଛି ଗଲା ହାରି କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବା ଏଇଠି ସେପଟୁ ଏଇଟା ଗଲା ହାରି। ଏଇ ସେଇ କୁଆଡ଼େ ଛୁଆ କରିଛି ଏଇଟା ସେଇଠି ଦେଖାଯିବ। ଏଇଟା ପାଖକୁ ଗଲେ ଦେଖାଯିବ। ଏଇଠି ଛୁଆ କରିଛି ଏଇଟା ଛୁଆ ପଛ ଯାଉନ୍ତି। ସିଏ ଏଇଟା ଆଗରେ ଛୁଆ ଯାଇଛନ୍ତି ସେଇ ଛୁଆଟା ଛୁଆ କରିଛି। ଆଉ ଦେଖିବା ଆଉ ମୋ ମୂଷା ଛୁଆ କ'ଣ କରନ୍ତି। ହେଇଟା ଗୋଟେ ମୂଷା ମୁସି ଏଇ ରଖିଦ
फ्रेंड हेडी मुसा दादा डिगी 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 गुल्ला गुल्ला हे गुल्ला गुल्ला तो फ्रेंड ये हूँ अंडिया मूषा आउ माई मूषा छुआ कर छोटे छोटे छुआ कौन बा कि कौन होला धरी भी तो यार धरी भी तो खाइबी गोटी गोटी धरी भी धरी भी तो धरी ओ पड़े तू ये जाओ धरी भी छुआ को धरी भी पड़े कौन तो फ्रेंड ये देखते ये छोटे छोटे छुआ जा हम जा मोबाइल दे बस जा ये बस जा गुट्टे गुट्टे जा मोबाइल दे भी वीडियो मोबाइल दे बहु देख 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 वो देख देख कि बोका 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 जा मुझे हाय कौन दिलु तो हाथटा देखो हाथ ना तो गोड़ हाय देख हाय दे